जय जगन्नाथ पिलाने आज देखा सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन पिलाने पॉलिटिकल साइंस कोर 9 पिलाने यूनिट 2 रु सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन जहाँ जहाँ सिलेबस रही से अनुसार पिलाने देखु जहाँ जहाँ सिलेबस रही अच्छी पिलाने से अनुसार सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन अणाई केवल पिलाने आपण मान केमिति आपण बेस्ट करेंगे एग्जाम रे ताहा सबू देखिए पिलाने क्वेश्चन टी अणाई सिलेबस जमीती अच्छी ठीक से परी क्वेश्चन अणाई किसी भी डरबार ना 100% एग्जाम रे आसब ही आसब पिलाने देखु ओडिशा रे बहुत यूनिवर्सिटी अच्छी पिलाने से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन तैयारी होता है से पिलाने आपण मान केमिति बेस्ट करेंगे ताहाकू बा से सब देख पिलाने क्वेश्चन टीए बा प्रश्न अणा जाइए केवल पिलाने आपण मान पढ़ार देखु यही गोटे मात्र पिलाने गोटे मात्र क्वेश्चन पढ़ती बा लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ती ताले ए भितर पिलाने आपणकर 5 मार्क कंप्लीट हो 2 मार्क कंप्लीट हो 1 मार्क कंप्लीट हो केमिति कहबे देखु जर्गन हाबरमास को कम्युनिकेटिव एक्शन कहले कौन बुझ हूँ 2 मार्क पिलाने एवं ताकू नेकिना कम्युनिकेटिव एक्शन विषय रे जर्गन हाबरमास कौन चिंताधारा थिला यह 5 मार्क एवं ताकू नेकिना पूरा पुंखानुपुंख भाव में व्याख्या करो बा लेख कले लॉन्ग क्वेश्चन पिलाने देखु डिस्कस अबाउट जर्गन हाबरमास रिलेवेंस ऑन कम्युनिकेटिव एक्शन जर्गन हाबरमास को प्रासंगिकता संबंध रे लेख बोली कहुच्छी देखु पिलाने आंसर देखु आंसर नोट्स करी पिलाने किसी भी टेंशन नाई जर्गन हाबरमास मानी थिले जे गणतंत्र सठिक चालना पाई सार्वजनीन नेक्स्ट देखु आलोचना पब्लिक डेलिब्रेशन आवश्यक सरकारी नीति आईन और प्रणाली गुड़िक नागरिक मान सहित आलोचना करी प्रस्तुत करिबा उचित यह लेजिटिमेशन क्राइसिस को रोकबारे साहाय्य करिथाय भारत रे ग्राम सभा समस्ते जानते ग्राम सभा पंचायत पूरा निम्न पिलाने जे गोटे गाँव देखो सरपंच कह जाए गोटे गाँव रमी विकास कर से सब दायित्व दि जाए सरपंच को हाथ रही है गाँ विकास घर विकास रास्ता विकास पानी जोगाइबा सब पिलाने से सरपंच द्वारा ही कार्यकारी होता है समस्ते जानते और सार्वजनीन शुणी बा शुणाणी कम्युनिकेटिव एक्शन उदाहरण बोली कहुच्छे सब पिलाने मन रखु ये सब हूँ उदाहरण बा पचारि पारे क्रिटिसिजम बा समालोचना देखु आदर्शवादी सिद्धांत कौन समस्त को समान भाव अंशग्रहण करिवार अवसर मिलवा प्रायोगिक नुहे नेक्स्ट शक्ति संपर्क अवहेला हाबरमास शक्ति और प्रभाव रे समानतार अभाव को प्रायोगिक भावे भावी नथिले बोली कह जाउछि नेक्स्ट देखु पिलाने मेन पॉइंट्स जेत अच्छी से सब कहीदे पिलाने एक्सप्लेन करें पिलाने किसी भी डरबार ना आधुनिक समाज जटिलता एवं नेक्स्ट भारतीय परिप्रेक्षी रे प्रासंगिकता केमिति देखिबा हाबरमास को कम्युनिकेटिव एक्शन सिद्धांत भारत रे गणतांत्रिक सुदृढ़ता बा जाकि लोक मान शासन चलता है ताको केउपरि भाव में विकास हो सुधार हो ताको बहुत प्रासंगिकता देते बोली कह जाए प्रासंगिक हो नेक्स्ट ग्राम सभा ग्राम स्तर लोक मान स्वर शुणा ग्राम गाँव रे पिलाने लोक मान कथा जाक शुणा तांगे जा कहे कथा भी टे मानिबा जा बा कौन कौन असुविधा थाए से असुविधा को शुणा बा मानिबा सूचना अधिकार आईन कौन अच्छी स्वच्छता वृद्धि करी लेजिटिमेशन क्राइसिस को कमाइबा उद्यम करिथाए नीतिगत आलोचना शिक्षा स्वास्थ्य कृषि आदि रे लोक मान सहित नीतिगत चर्चा करिथाए नेक्स्ट हाबरमास को सिद्धांतर प्रेरणा स्रोत
ହବରମାସ୍ଙ୍କ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଆକ୍ସନ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ତିନୋଟି ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ରବାହର ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କାର୍ଲମାର୍କ୍ସଙ୍କ ସାମାଜିକ ସମାଲୋଚନା କ'ଣ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଏ ପୁରା ଇଜି ପିଲାମାନେ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ ପୁରା ଇଜି। ନେକ୍ସଟ ମାର୍କ୍ସ ୱେବରଙ୍କ ରେସନାଲାଇଜେସନ୍ ଥିଓରି କ'ଣ? ମାର୍କ୍ସ ୱେବର ଯିଏ ଥିଲେ ଦାର୍ଶନିକ ତାଙ୍କେ ରେସନାଲାଇଜେସନ୍ ଥିଓରି କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ୱେବର କହିଥିଲେ ବା ମାର୍କ୍ସ ୱେବର କହିଥିଲେ ଯେ ଆଧୁନିକ ସମାଜ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ରେସନାଲିଟି ରେ ବିକାଶ ପାଉଛି, ଯାହାରେ ଏଫିସିଏନ୍ସି ବା ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ହବରମାସ୍ ୱେବରଙ୍କ ଧାରଣାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ରେସନାଲିଟିର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଯେ ଥିଲେ ଦାର୍ଶନିକ ହବରମାସ୍ ତାଙ୍କେ ୱେବର ଯାହା ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ସେ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ଏବଂ ବଢ଼େଇକିନା କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେଥିରେ ରେସନାଲିଟିକୁ ସ୍ଥାପନା କଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆମେରିକାନ ପ୍ରାଗ୍ମାଟିଜମ୍ ଜନ୍ ଡିୱେ ଆଦି ସାର୍ବଜନୀନ ଆଲୋଚନା ଓ ପାର୍ଟିସିପେଟୋରୀ ଡେମୋକ୍ରେସି ବିଷୟରେ ହବରମାସ୍ ଡିୱେଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ। କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ବା ପ୍ରୋସେସ୍ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗା ଅଛି। ହବରମାସ୍ଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେତେକ ସ୍ପଷ୍ଟ ପଦକ୍ରମରେ ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଗା ଲେଖାଯାଇଛି। ଓପେନ୍ ଡାଇଲଗ୍ ବା ଖୋଲା ଆଲୋଚନା, ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ତର୍କ ବିତର୍କ, କନସେନସସ୍ ବା ସମ୍ମତି କ'ଣ? କନସେନସସ୍ ବା ସମ୍ମତି ଉଦାହରଣ ତଳେ ବି ଦିଆଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଯଦି ନୋଟ୍ସ କରିବେ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ପିଲାମାନେ ଜଲ୍ଦି ମନେ ରହିବ। କିଛି ବି ଡରିବା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, କେବଳ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ରଫ୍ ଖାତାରେ ବା ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଯାହା ଥିବ କୋର୍ 8 କୋର୍ 9 କୋର୍ 10ର ପିଲାମାନେ ଖାତା କରିଥିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ପିଲାମାନେ ସେ ଭିତରେ ଆରାମରେ ଲେଖିବେ, କିଛି ବି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। କେବଳ ପିଲାମାନେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟର ଲେଖନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ସବ୍ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ରଫ୍ ଖାତାରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତୁ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ। ନେକ୍ସଟ ଜାତି ଲିଙ୍ଗ ଓ ସମାନତା କ'ଣ ଅଛି? ଜାତି ଲିଙ୍ଗ ଓ ସମାନତା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଫୁକୋ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଫୁକୋଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କର ଶକ୍ତି ବା ପାୱାର ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ବା ଜରୁରୀ। ଫୁକୋ ମତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହାର ତୁଳନା କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଆକ୍ସନ୍ର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସମାଜରେ ସମ୍ମତି, ସମାନତା ଓ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଭିତ୍ତି କରୁଥିବା ଏକ ନୂଆ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ଆମକୁ ଶିଖାଏ ଯେ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଲା ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ସମ୍ବାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବ। ଭାରତ ଭଳି ବିବିଧତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶରେ ହବରମାସ୍ଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ ଆଲୋଚନା RTI ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, RTI ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଓ ନୀତିଗତ ସୁଧାର ପାଇଁ ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ଥିଲା ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ତ କୋର୍ 9 ପିଲାମାନେ ୟୁନିଟ୍ 2ରୁ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ କୋଶ୍ଚିନ୍। ହାବରମାସ୍ ଜର୍ଗନ୍ ହାବରମାସ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଛି କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଆକ୍ସନ୍ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଗାଯୋଗର କାର୍ଯ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଯୋଗାଯୋଗର କେମିତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ତାଙ୍କେ ଦେଇଥିଲେ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ସେ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ, କାରଣ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେଇ ସବୁ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବା ଡିଫରେଣ୍ଟ ହିସାବରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟିଏ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ସିଲାବସ୍ରେ ଯାହା ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟିଏ ଅଣାଯାଇଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଶେଷରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।